ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं द्वितीयस्कन्धः अथ प्रथमोऽध्यायः। श्रीशुकोवाच बरीयानेषु ते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप आत्मविस्मद पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र नृणां सन्ति सहस्रश अपश्यातामात् आत्मतत्त्वं गृहेषु गृहमेदिनां निद्रयारे देनक्तं व्यवायेन च भावयः। देवाचार्ते हयाराजन् कुटुम्बभरणेन वा देहपत्यकलाकलत्रादिष्वात्मसैन्येष्वशस्तुभिः तेषां प्रमत्तो निधनं पश्यन्नपि न पश्यति। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान् ईश्वरो हरिः। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यस्वेच्छताभयम्। एतावानि साङ्ख्ययोगाभ्यां स्वधर्मपरिनिष्ठया जन्मलाभः परः पुंसाम् अन्ते नारायणस्मृतिः प्रायेण मुनयो राजन्निवृत्त्या विदिशेततः नैर्गुण्यस्तरमन्ते स्म गुणानुकथने हरे। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसंहितम् अधीतवान् द्वापरादौ द्वितुर्द्वैपायनादः परिनिष्ठितोऽपि नैर्गुण्य उत्तमश्लोकलीलया गृहीतचेता राजर्षे आख्यानं यद्धीतवान् तदहं ते विधास्यामि। महापौरुषको भवान् यस्य श्रद्धतामासु स्यान्मुकुन्दे मति सति एतन्निर्विद्यमानानाम् इच्छताम कुतो भयं। योगिनां नृपनिर्णीतं हरिनामानुकीर्तनं किं प्रमत्तस्य बहुभिः परोक्षैर्हायनैरिह। वरं मुहूर्तं विदितं घटेत श्रियसे यतः खट्वाङ्गो नाम राजर्षिर्ज्ञाते यत्त्वामिहान्विषा मुहूर्तात् सर्वमुत्सृज्य गतवान् भयं हरिं तवाप्येतर्हि कौरव्यसप्ताहं जीवितावधि उपकल्पय तत्सर्वं तावद् यत्साम्प्रदायिकम् अन्त्यकाले तु पुरुष आगते गतसाधुष छन्द्यादसङ्गशस्त्रेण स्पृहां देहेऽनुये च तं गृहातपव्रजतो धीरः पुण्यतीर्थजलाप्लुतः शुचौ विविक्त आसीनो विधिवत्कल्पितासने अभ्यसेन्मनसा सद्यं त्रिविध ब्रह्माक्षरं परं मनो यच्छेज्जतश्वासो ब्रह्मबीजमविस्मरन् नियच्छेद्विषयेभ्योक्षान् मनसा बुद्धिसारथि मनः कर्मावराक्षिप्तं स्वार्थे धारयेद्ध्या तत्रैकावयवं ध्यायेदभ्यच्छिन्नेन चेतसा मनो निर्विषयं यक्त्वा ततः किञ्चन स्मरेत्पदं तत्परमं विष्णोर्मनो यत्र प्रसीदति रजस्तमोभ्याम् आक्षिप्तं विमूढं मन आत्मना यच्छेद्धारणया धीरो हन्ति या तत्कृतं बलं यस्यां सन्धार्यमाणायां योगिनो भक्तिलक्षण आसु संपद्यते योग आश्रयं भद्रमीक्षतः। राजोवाच यथा सन्धार्यते ब्रह्मन् धारणा यत्र सम्मता यादृशी वा हरिर्दाशु पुरुषस्य मनोबलं। श्रीशुकवाच जतासनो जतश्वासो जतसङ्गो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः सन्धारयेद्ध्या विशेषस्तस्य देहोऽयं स्तविष्टस्य स्तवीयशां यत्रेदं दृश्यते विश्वं भूतं भव्यं भवच्च सत् आण्डकोशो शरीरेऽस्मिन् सप्तावरणसंयुते वैराजः पुरुषो योषो भगवान् धारणाश्रयः पातालमेतस्य हि पादमूलं पठन्ति भाष्णिर्प्रपदे रसातलं महातलं विश्वसजोतगुल्फो तलातलं वै पुरुषस्य जङ्गे द्वैजानुसतलं विश्वमूर्तिरुद्वयं वितलं चातलं च महीतलं तज्जगनं महीपदे नवस्थलं नाभिसरो गृह्णन्ति उरुस्थलं ज्योतिरनीकमिष्य ग्रीवामहर्वदनं वैजनस्य तपोरराटिं बुधुरादिपुंस सत्यं तु शीर्षाणि सहस्रशीर्ष्ण इन्द्रादयो बाहवाहुरस्रा कर्णोदशस्रोत्रममुष्य शब्दनाशक्तिदस्तु परमश्च नासे घ्राणस्य गन्धो मुखमग्निरुद्ध देवरक्षणे चक्षुरभूत्पतङ्ग मक्ष्मान् विष्णुरोणीयुवे च तद्भ्रूविजम्भः परिमेष्टतृष्णं मापुष्य दालु जल रस एव जिह्वा छन्दांशनन्तस्य शृणो गृह्णन्ति दृष्ट्वा यमस्नेहकलादुजानि आशो जनोन्मादकरी च माया दुरंत सर्गो यदपांगमोक्ष बीडोत्तरधोष्ठो धर एव लोभो धर्मस्त्वनो धर्मपतोश्च पृष्ठं गस्वश्च मेदृणं विष्णो च मित्रो कक्षी समुद्रा गृहोस्थ संगा नद्योश्च नाड्योत तनोरुहाणि महीरुहा विश्वतनो नृपेन्द्र अनन्तवीर्य सुषितं मातरिश्च गतिर्वय कर्मगुणप्रवाह ईशस्य केशान् विदुरम्बवाहान् वासस्तु सन्ध्यां कुर्वर्य भूम्ना अव्यक्तमाहुर हृदयं मनश्च सचन्द्रमा सर्वविकारकोश विज्ञानशक्तिं महिमानन्ते सर्वात्मनोऽनन्तः करणं गिरित्रम् अश्वाश्वतर्युष्टगदा नखानि सर्वे मृगा पशवो श्रोणिदेशे वयांसि तद्व्याकरणं विचित्रं मनुर्मनीषा मनोजो निवास गन्धर्वविद्याधरचारणाप्सरः स्वरस्मृतिरसुरानीकवीर्य ब्रह्माननं नक्षत्रभुजो महात्मा बिडुरुङ्ग्रे श्रुतकृष्णवर्णः नानाविधाविज्य गणोपपन्नो द्रव्यात्मक कर्मभितान योग ईयानसा विस्वरनिग्रहस्य यसन्निवेशगतो मया ते सन्धार्यतेऽस्मिन् वपुषिस्तविष्टे मनस्वबुद्ध्यान यतोऽस्ति किञ्चित् ससर्वधीवृत्यनुभूतसर्व आत्मा यथा स्वप्नजनेक्षतैकै तं सत्त्वमानन्दनिधिं भजेत नान्यत्र सज्जेत यत आत्मपातः। जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां द्वितीयस्कन्धे महापुरुषसंस्थानवर्णनं नाम प्रथमोऽध्यायः। श्रीराधाकृष्णचरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्द नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अवतारो हरेर्योऽयं कीर्तयेदन्नहं नरः संकल्पास्तस्य सिद्ध्यन्ति स याति परमां गतिम्।
अथ द्वितीयोऽध्यायः श्रीशुकवाच एवं पुराधारणयात्मयोनि नष्ट्वा स्मृतिं प्रत्यपद्य तुष्टा तथा ससर्जेद ममोघदृष्टिर्यथाप्यात् प्राग्व्यवसाय बुद्धिः साब्दस्य हि ब्रह्मण एष पन्था यन्नाम वर्ध्यायति धीरपार्थै परिभ्रमस्तत्र न विन्द्यतीर्थान् मायामये वासनया स्यानतः कविर्नामसु यावदर्थः स्यादप्रमत्तो व्यवसाय बुद्धिः सिद्ध्यन्यनार्थेन यते तत्र परिश्रमं तत्र समीक्षमाणः क्षत्यां क्षतौ किं कशपौ प्रयासे बाहौ सुसिद्धे युपवर्षणे किं सत्यञ्जलो किं प्रधान्यपात्र्या दुग्वल्कलादौ सति किं दुकूले क्षीराणि किं पतिन सन्ति विशन्ति भिक्षां नैवाङ्ग्रपापर्वत सरितोऽप्यशस्यन् वृद्धा गुहा किमजतोऽवति सो नोपसन्नान् कस्मात् भजन्ति कवयो धनमरुदुर्मदान्धान् एवं स्वचित्ते स्वत एव सिद्ध आत्मा प्रियोर्थो भगवानन्तः तं निवृतो नियतार्थो भजेत संसारहेतु परमस्य यत्र कस्त्वां तु नादृत्य परानुचन्ता मृते पशून सतिं नाम यञ्जात् पश्यञ्जनं पतितं वैतरण्यां स्वकर्मजान् परितापाञ्जुषाणं के च स्वदेहान्तर्यावकाशे प्रादेशमात्रं पुरुषं वसन्तं चतुर्भुजं कञ्जरथाङ्गशङ्क कदाधरं धारणया स्मरन्ति प्रसन्नवक्त्रं नलनाय तीक्ष्णं कदम्बकिञ्जल्कविशङ्गवाससं लसन्महारत्न हिरण्मयाङ्गदं सुवर्णमहारत्नकिरीटकुण्डलम् उन्निद्रयत्पङ्कजकर्णिकालये योगेश्वरास्थापितपादवल्लभं श्रीलक्ष्मणं कौस्तुभरत्नकन्दरं अम्लानवलक्ष्म्या वनमालया च तं विभूषितं मेखलयाङ्गुलीयके महाधरे नूपुरकङ्कणादिभिः स्निग्धामलाकुञ्चितनीलकुन्तलैर्विरोचमाना विरोचमानाननहासपेशलम् अदीनलीलाहसिते क्षणोल्लसत् भ्रुवङ्गसंसूचितभुर्यनुग्रहम् ऐक्षेतचिन्तामयमेन ईश्वरं यावन्मनोधारणयावतिष्ठते एकैकशोऽङ्गानि ध्यानुभावेत् पादादि यावद्शतं गदावृतः यतं यतं स्थानमपोह्य धारयेत् परं परं शुद्ध्यति धीर्यथा यथा यावन्न जायेत परावरेऽस्मिन् विश्वेश्वरे दृष्टविभक्तियोगः तापस्तवीयपुरुषस्य रूपं क्रियावसाने प्रयतस्मरेत स्थिरं सुखं चासनमाश्रितो यतिर्गदा जिहासुरिममङ्गलोकम् काले च देशे च मनो न सज्जेत् प्राणान् येच्छन् मनसा जितासु मनस्वबुद्ध्या नयम्य क्षेत्रज्ञेतां नयेत् तथात्मनि आत्मानमात्मन्यवरुद्ध धीरो लब्धोपशान्तिर्विरमेत कृत्यात् न यत्र कालो निमिषां परः प्रभुः कुतो नु देवा जगतां य ईश्वरे न यत्र सत्त्वं न रजस्तमश्च न वै विकारो न महान् प्रधानं परं पदं वैष्णवमामनन्ति तद्यन्नेति नेत्यत्यदुत्सृक्षव विसृज्य दौरात्मनन्यसौरधारिदोपगुह्यारे पदं पदे पदे इत्थं मुनिस्तूपपरमेद्व्यवस्थितो विज्ञानदर्ग्वीर्य सुरान्विताशय स्वपाषणापीड्य गुदं ततोऽनिलं स्थानेषु षट्सु नमये चदक्लम नाभ्यां सतं यद्यतिरोप्यतस्मादानगत्योरसितं नयेन्मुनिः ततोऽनुसन्ध्याधिया मनस्वी सुतालुमूलं सनकेर्नयेत तस्माद् भ्रुवोरन्तरमन्नयेत अनिरुद्धसप्तायतनो नपेक्षा सत्त्वा मुहूर्तार्धमकुण्डतृष्णे निर्विद्यमूर्धन् भृजेत् परं गतः यदि प्रहास्यन्नृपपारमेष्टं बेहायसानामतयद्विहाराम् अष्टाधिपत्यं गुणसन्निवाये स हि विगच्छन् मनसेन्द्रियश्च योगेश्वराणां गतिमाहुरन्त बर्हिस्त्रलोक्या पवनान्तरात्मान् न कर्मविस्तां गतमाप्नुवन्ति विद्यातपो योगसमाधिभाजां वैश्वानरं याति विहाय सागता सुषुन्मया ब्रह्मपथेन सोचसा विधूतकल्कोत हरेर्दस्ता प्रयाति चक्रं नृपहेशुमारं तद्विश्वनाभिं त्वविवर्त्य विष्णोरणीयसा विरजेनात्मनेक नमस्कृतं ब्रह्म विदामपेति कल्पायिषु यद्विबुधारमन्ते अथो अनन्तश्रमखानलेन दन्दूयमानं स निरीक्ष्य विश्वं निर्याति सद्येश्वरजुष्टदिष्णं तद् यद्वै परार्ध्यं तदुपारमेष्टं न यत्र शोक न जरा न मृत्यु नातिर्न चोद्वेगरिते कुतश्चित् यच्चित् तदोदः कृपयानिदं विदादुरन्दुःखप्रभानुदर्शना ततो विशेषं प्रतिपद्य निर्भयस्तेनात्मनापो नलमूर्तिरत्वना ज्योतिर्मयो वायुमुपेत्य काले वायुवात्मनाख्यं बृहदात्मलिङ्गं घ्राणेन गन्धं रसनेन वैरस रूपं तदृष्ट्वा स्वसनं त्वयैव श्रोत्रेण चोपेत्य नवोगुणत्वं प्राणेन चाकूतिमपैति योगी सबूतसूक्ष्मेन्द्रियसन्निकर्षं मनोमयं देवमयं विकार संसाधिगत्या सहितेन याति विज्ञानतत्त्वं गुणसन्निरोधं तेनात्मनात्मानमुपेति शान्तम् आनन्दमानन्दमयोवसाने एतां गतिं भागवतीं गतो यः सवे पुनरेह विसज्जतेऽङ्गयेते श्रुतीते नृपवेदगीते त्वयाभिपृष्टेः सनातने च ये वे पुरा ब्रह्मणाः पृष्टम् आराधितो भगवान् वासुदेव न यतोऽन्यशिवपन्था विशतः संसृताभ्यः वासुदेवे भगवती भक्तियोगो यतो भवेत् भगवान् ब्रह्मकास्येन त्र्यन्वीक्षमनिष्या तदध्यवश्यद्गूढस्तुरतिरात्मन यतो भवेत् भगवान् सर्वभूतेषु लक्षतः स्वात्मना हरि दृश्यैर्बुद्ध्यादिपृष्टलक्षणैरनुमापकै तस्मात् सर्वात्मना राजन् हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवान् नृणां पिबन्ति ये भगवतात्मनः सतां कथामृतं श्रवणपुटे समृतं पुनन्ति ते विषयविदूषदाश्रयं व्रजन्ति तच्चरणसरोरुहान्तिकं जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंससंहितायां द्वितीयस्कन्धे पुरुषसंस्थापनं नाम द्वितीयोऽध्यायः श्रीराधाकृष्णचरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अवतारो हरेर्योऽयं
हरिर्योऽयं कीर्तयेदन्वहं नरः संकल्पास्तस्य सिद्ध्यन्ति स याति परमां गतिम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तृतीयोऽध्याय श्रीशुकवाच एवं मे तन्निगतं पृष्टवान् यद् भवान् मम नृणां जन्म्यमाणानां मनुष्येषु मनीषिणां ब्रह्मचर्यवर्चसकामस्तु यजेत ब्रह्मणस्पतिम् इन्द्रमिन्द्रियकामस्तु प्रजाकाम प्रजापतिन् देवीं मायां तु श्रीकामस्तेजस्काम विभावसं वसुकामवसं रुद्रान् वीर्यकामोऽथ वीर्यवान् अन्नाद्यकामस्वदितं स्वर्गकामिति ते सुदान् विश्वान् देवान् राज्यकाम स्वाध्यान् संसादमो विशाम् आयुष्काम सुनोदेव पुष्टिकामेलां येत् प्रतिष्ठाकामपुरुषो रोदसी लोकमातरो रूपाभिकाम गन्धर्वान् स्त्रीकामो अप्सरोर्वशीम् आधिपत्यकाम सर्वेषां यजेत परमेष्ठनं यज्ञं यजेत यशस्कामं यामः कोशस्काम प्रचेतसं विद्याकामस्तु गृशं दाम्पत्यार्थममासतिम् धर्मार्थोत्तम श्लोकम तंतुम तन्वन् पितर्न्यजेत रक्षाकाम पुण्यजनानोजस्कामो मर्दगुणान् राज्यकामो मनुन् देवान् नृत्यभिचरन् यजेत कामकामो येत् सोमम् अकाम पुरुषं परम् अकाम सर्वकामो वा मोक्षकामोदारधीति प्रियेण भक्तियोगेन यजेत पुरुषं परम् एतावानेव यतामिह श्रेयसोदय भगवत्यचलो भावो यद्भागवतसङ्गतः ज्ञानं यदा प्रवृत्ते प्रतिनिवृतगुणोर्मचक्रम् आत्मप्रसादोत यत्र गुणेष्वसङ्गः कैवल्यसम्मतपदस्त्वभक्तियोग को निवृतो हरिकथा सुरतिं न कुर्यात् नकोवाचत्यव्यतं राजनशम्य भरतर्षभ किमन्यत्पृष्टवान् भूयो वैयासकं वृषं गवम् एतस्सुश्रुतां विद्वान् सुतनोरसि भाषुतं कथा हरिर्कथो कर्ताः तर्का सतां सुसति श्रुभं सभे भागवतो राजा पाण्डव्यो महारथ बालक्रीडनके क्रीडन् कृष्णक्रीडां यादते वैयासकस्य भगवान् वासुदेवपरायण उरुगाय गुणोदार सदां सूर्यसमागमे आयुर्हरति वैपुंसाम् अद्यन्यस्तं च यन्यसो तस्यर्थे क्षणो नीत उत्तमश्लोकवार्त्या तरव किं न जीवन्ति भस्त्रा किं न सशन्तुता न खादन्ति न मेहन्ति किं गरां पशवो परे स्वविडबराहुष्टकरे संस्कृत पुरुष पशु नयत्कर्णपथोरे तो जातु नामगदाग्रजः बिलेवतोरुक्रम विक्रमान् येन शृण्वत कर्णपुटेन रस्य जिह्वासति दार्दुर्गे वसूत न चोपगायत्रुगाय गाथा भार परं पट्टकिरीटजुष्टमप्युत्तमाङ्गन्नमेन् मुकुन्दं शावकरौ न कुरुत सपर्यां हरिर्लसत्कञ्चन कुण्डलो वर्यायते तेन नृणानां लिङ्गानि विष्णो निरीक्षतो ये पादो नृणां तो द्रुमजन्मभाजो क्षेत्राणि नानं व्रजतो हरेर्यो जीवत्सव भागवताङ्ग्रेणं न जातुमर्त्यो यस्तु श्रीविष्णुपद्या मनजस्तुलस्य स्वसिच्छवो यस्तु न वेदगन्धं तोदस्मसारं हृदयं वदेद यद्ग्रीव्यमाणे नामधेय न विक्रियेदात यदा विकारो नेत्रे जलं गात्रविहेश्वर्ष अथा विधेय्यङ्गमनोनुकूलं प्रभाषसि भागवत प्रधान यदा वैयासकरात्मविद्या विशारदो नृपति साधु पृष्टः। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस संहितायां द्वितीयस्कन्धे तृतीयोऽध्याय श्रीराधा गोविंद चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अवतारो हरेर्योऽयं कीर्तयेदन्वहं नरः संकल्पास्तस्य सिद्ध्यन्ति स याति परमां गतिम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ चतुर्थोऽध्यायः श्रीसूतोवाच वैयासकेरिति वचस्तत्त्वनिश्चयमात्मनः उपधार्यमतिं कृष्णेऽत्तरेय सतिं व्यधात् आत्मजाय सतागार पशुद्रविणबन्धुषु राज्ये च विकले नित्यं विरूढां ममतां जहो पप्रच्छ चेममेवार्थं यन्वां पृच्छत सत्तमा कृष्णानुभावश्रवणे श्रद्दधानो महामनाः संस्थां विज्ञाय सन्न्यस्य कर्मत्रयैर्विकं च यत् वासुदेवे भगवती आत्मभावं दृढं गतः। राजोवाच समीचीनं वचो ब्रह्मन् सर्वज्ञशतवानघ तमो विशर्यते मह्यं हरे कथयत कथाम् भूय एव विवत्सामि भगवानात्ममाया यथेदं श्रीते विश्वं दुर्विभाव्यमधीश्वरैः यथा गोपायति विवर्यथा संयच्छते पुनः यां यां शक्तिमुपाश्रित्य पुरुषक्ति परपमान् आत्मानं क्रीडन् करोति विकरोति च नूनं भगवतो ब्रह्मन् हरेरद्भुतकर्मणः दुर्विभाव्यमवाभाति कविभिश्चापि चेष्टतं यथा गुणास्तु प्रकृतिर्युगपत्क्रमशोऽपि वा भर्ति गुरे भूरिशस्त्वेक कुर्वन् कर्मणि जन्मभि चिकित्सितमेतन्मे ब्रवीतु भगवान् यथा शाब्दे ब्रह्मणि निष्णातः परस्मिश्च भवान् खलु। श्रीसूतोवाचेत्युपामन्त्रितो राज्ञा गुणानुकथने हर ऋषिकेशमनुस्मृत्य प्रविभक्तं प्रचक्रमे। श्रीशुकवाच नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे समुद्भवस्थान निरोधलीलया गृहीतशक्तिस्तृतयाय देहिनाम् अन्तर्भवायानुपलक्ष्मवर्त्मने भूयो नमः सद्वृजनाच्छदे सदा मसंभवाय किल सत्त्वमूर्ते पुंसा पुनः पारमहंसाश्रमे व्यवस्थितानामनुवृग्यदाशसे नमो नमस्ते स्तुर्षभाय सात्वतां विदूरकाष्ठाय मुहुकयोगिनां निरस्तसाम्यातिशयेन राधसा स्वधामानि ब्रह्मणि रङ्गसे नमः। यत्कीर्तनं यत्स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं
यश्रवणं यदृढं लोकस्य सद्यो विधनोति कल्मषं तस्मै सुभद्रस्रवसे नमो नमः। विचक्षणाय चरणोपसादना संयम यदस्य वेतोन्तरात्मना विन्दन्ति ये भगब्रह्मगतिं गतक्लमा तस्मै सुभद्रस्रवसे नमो नमः। तपस्विनो दानपराय शस्विनो मनस्विनो मन्त्रविदस्मङ्गला क्षेमं न विन्दन्ति विनाय दर्पणं तस्मै सुभद्रस्रवसे नमो नमः। किरातहूणान्द्रपुलिन्दपुल्कसा आभीरकङ्का यवनाकसादय येन्ये च पापा यदुपाश्रयाश्रया सज्जन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। स एष आत्मात्मवतामधीश्वरस्त्रयीमयो धर्ममयस्तपोमया गतव्यलीकैरजशङ्करादिभिः पृथक्यलिङ्गो भगवान् प्रसीयतां श्रियपतिर्यज्ञपति प्रजापतिर्धियां पतिर्लोकपतिर्धरापति पतिर्गतिश्चान्दककृष्णसात्वतां प्रसीदतां मे भगवान् सदां यदङ्ग्रविद्यानसमाधितौ तया ध्यानपश्यन्ति हि तत्त्वमात्मना वदन्ति चेतत्कवयो यथा रुचं समे मुकुन्दो भगवान् प्रसीदतां प्रचोदितो येन पुरा सरस्वती विचन्मताजस्य सतीं स्मृतिं यदि सुलक्ष्मणा प्रादुरभूत्कृलाश्रित समे ऋषीणां ऋषभः प्रसीदतां भूतिर्महाद्भिर्यमापुरे विभुर्निर्माय शेते यदमूषु पुरुषः भङ्क्ते गुणान् षोडशात्मकः सोलङ्कृशिष्ट भगवान् भजांसि मे नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेदसे पप्रज्ञानमयं सौम्यायन्मुखाम्बुरहासवम् एतदेवात् प्रभुराजन् नारदाय विपृच्छते वेदगर्भो विधात् साक्षात् यदा हरिरात्मना। जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस संहितायां द्वितीय स्कंद चतुर्थोध्याय श्री राधा गोविंद चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पंचमोध्याय श्रीनारदवाच देवदेव नमस्तेस्तु भूतभावन पूर्वज तद्विजानि यज्ञानम् आत्मतत्त्वनिदर्शनं यद्रूपं यद्दृष्टानं यतसृष्टमिदं प्रभो यत्संस्तं तत्परमं यच्च ततस्त्वं वद सत्वतः सर्वं ये तद्भगवान् वेद भूतभव्यभवत्कभो भवत्प्रभोः करामलकवद्विश्वं विज्ञानावसतं तव यद्विज्ञान यदाधार यत्परस्त्वं यदात्मकः एकस्रेऽसि भूतानि भूतैरेवात्माया आत्मन्भावे सेतानि न पराभावयन् स्वयम् आत्मशक्तिमवष्टभ्य ऊर्णनाविर्वाक्लमः नाहं वेद परं यस्मिन्नापरं स न समं विभो नामरूपगुणैर्भाव्यं स सत्किञ्चिदन्वतः स भवान् चरद्घोरं यत्तपः सुसमाहितः तेन खेदेशेन स्वं पराशङ्कां प्रयच्छसि एतन्मे पृच्छतः सर्वं सर्वज्ञ सकलेश्वर बीजानीहि यथेवेदमहं बुद्धिनुशासितः ब्रह्मोवाच सम्यक् कारुणिकश्चेतं वत्सते विचिकित्सतं यदहं जोहितः सौम्य भगवद्भीर्यदर्शने नानृतं तव तच्चापि यथा मां प्रभृशिभो अभिज्ञाय परं मत्त एतावत्त्वं यतो हि वा येन स्वरोचसा विश्वं रोचितं रोचयाम्यहं यथार्कोऽग्निर्यथा सोमो यथर्क्षगृहतारकाः तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्माया दुर्जया मां ब्रुवन्ति जगद्गुरुं विलज्जमानया यस्य स्थातुमीक्षा पथे मया विमोहिता विकत्तन्ते ममाहमिति दुर्धिया द्रव्यं कर्म जगालश्च स्वभावो जीव एव च वासुदेवात् परो ब्रह्मन् न चान्योऽर्थोऽस्ति तत्त्वतः नारायणपरादिवेदा नारादेवा नारायणाङ्गजा नारायणपरा लोका नारायणपरामखा नारायणपरो योगो नारायणपरं तप नारायणपरं ज्ञानं नारायणपरागति तस्यापि दष्टुरीशस्य कूटस्थस्य अखिलात्मनः सृज्यं सृजामि षष्ट्यम् ईक्ष एवाभिचोदितः सत्त्वं रजस्तमेति निर्गुणस्य गुणाश्रया स्थितिसर्गनिरोधेषु गृहीता माया विभो कार्यकारणकर्तृत्वे द्रव्यज्ञानक्रियाश्रया बध्नन्ति नित्यता मुक्तं मायनं पुरुषं गुणः स एष भगवान् लिङ्गे स्त्रिभिरेभिरधोक्षजः स्वलक्षतगतिर्ब्रह्मन् सर्वेषां मम चेश्वर कालं कर्मस्वभावं च मायेशो मायया स्वया आत्मनिदृच्छया प्राप्तं विभुभूषुरुपाददे कालात् गुणव्यतिकरः परिणामस्वभावतः कर्मणो जन्ममहतः पुरुषाधिष्ठदाद्भूत् महतस्तु विकुर्वाणाद्रजः सत्त्वोपबृंहतात् तमः प्रधानस्त्वभः द्रव्यज्ञानक्रियात्मकः स्वयंकार्यते प्रोक्तः विकुर्वन् समवृत्रधा वैकारिकस्ते सस्य तामसश्चेति यद्विधा द्रव्यशक्तिः क्रियाशक्तिर्ज्ञानशक्तिरिति प्रभो तामसादिविभूतादिर्विकुर्वाणाद्भुन्नभः तस्य मात्रा गुणः शब्दलिङ्गं यदृष्टदृश्योः नवसोदविकुर्वाणाद्भूतस्पर्शगुणो निलः परान्वाया शब्दमास्य प्राण ओजसः बलं वायोरपि विकुर्वाणात् कालकर्मस्वभावतः उदपद्य ततजो तेजो वै रूपवत् स्पर्शशब्दवत् तेजसस्तु विकुर्वाणादासीदं पुरुषात्मकं रूपवत्स्पर्शवच्चां घोषवच्च परान्वयाद् विशेषस्तु विकुर्वाणदम्बस्वगन्धवानभूत् परान्वयाद् रसस्पर्शशब्दरूपगुणानुत वैकारिकान् मनोजज्ञ देवा वैकारिकादशा दिग्वातार्कप्रचेतोऽश्विन् बह्नेन्द्रे वैहेन्द्रोपेन्द्रमित्रकाः तेषा तु विकुर्वाणादिन्द्रियाणि दशा भवन् ज्ञानशक्तिक्रियाशक्तिर्बुद्धिप्राणस्य ते श्रोत्रं त्वग्घ्राणद्रेग्जिह्वात् वाद्रोमेणाङ्घ्रिपायवः यदेते संगता भावा भूतेन्द्रियमनोगुणः यदायतननिर्माणो न शेकुर्ब्रह्मवित्तमः तदा संयत्य चान्योऽयं भगवत्शक्तिचोदिताः सदसत्त्वमुपादाय चोभयं ससृजयत वर्षपूगसहस्रान्ते तदण्डमुदकेशयं कालकर्मस्वभावस्थो जीवजीवमजीवयत्
स एष पुरुषस्तस्मादण्डं निर्विद्य निर्गतः सहस्रो वर्ङ्गिवारिक्ष सहस्राननशीर्षवान् यस्येहावयवैर्लोकान् कल्पयन्ति मनीषिणः कट्यादिविरगः सप्तसप्तोर्ध्वं जगनादिभिः पुरुषस्य मुखं ब्रह्म क्षत्रमेतस्य बाहव उर्वो वैश्यो भगवतः पद्भ्यां शूद्रोऽभिजायत भूर्लोककल्पितो पद्भ्यां भूवरलोकस्य पनाभितः हृदाश्रुलोकः कुरुसामहर्लोकमहात्मना ग्रीवायां जनलोकस्य तपलोकस्तनद्वयात् मूर्धभिः सत्यलोकस्तु ब्रह्मलोकः सनातनः तत्कट्यां चातलं क्लप्तमरुभ्यां वितलं विभो जानोभ्यां सुतलं शुद्धं जडाभ्यां तु तलातलं महातलं तु गुल्फाभ्यां प्रपदाभ्यां रसातलं पातालं पादतलत इति लोकमयपमान् भूर्लोककल्पितः पद्भ्यां भुवर्लोकश्नाभितः स्वरलोककल्पितो मूर्ध्ना इति बालोककल्पना। जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस संहितायां द्वितीयस्कन्धे पंचमोऽध्यायः। श्रीराधा गोविन्दचरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अवतारो हरेर्योऽयं कीर्तयेदन्वहं नरः संकल्पास्तस्य सिद्ध्यन्ति स याति परमां गतिम्। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। षष्ठोऽध्याय। ब्रह्मोवाच वाचाम्बनिर्मुखं क्षेत्रं छन्दसां सप्तधातवः हव्यकव्याकृतान्नानां जिह्वा सर्वरसस्य च सर्वासूनां च वायुश्च तन्नासे परमायने आश्विनोरोषधीनां च घ्राणो मोदप्रमोदय रूपाणां तेषां चक्षुर्दव सूर्यस्य चाक्षिणे कर्णोदशां च तीर्थानां श्रोत्रमाकाशब्देव तद्गात्रं वस्तुसाराणां सौभगस्य च भाजनं त्वगस्य स्पर्शवायोश्च सर्वमेधस्य चैव हि रोमाण्यद्भिज्जजातीनां यर्वा यज्ञस्य संवृतः केशस्मश्नखान्यश्च शिलालोहाब्रविद्युतां बाहवो लोकपालानां प्रायश क्षेमकर्मणां विक्रमो भूर्भुवस्वश्च क्षेमस्य शरणस्य च सर्वकामरश्चापि हरेश्चरणास्पदम् अपाम्बीर्यशदर्गश्च पर्जन्यश्च प्रजापते पुंसः शिष्ण उपस्थस्सु प्रजात्यानन्दनिवृते पायुर्यमश्च मित्रस्य परिर्मोक्षस्य नारदः हिंसाया निर्मते मृत्युनिरयश्च उदस्मृतः पराभूतेरधर्मस्य तमसश्चापि पश्चिमः नाड्योन्नतनदीनां च गोत्राणामस्ति संहति अव्यक्तरसिन्धूनां भूतानां निधनस्य च उदरं वेतं पुंसुहृदयं मनसः पदं धर्मस्य मम तभ्यं च कुमाराणां भवस्य च विज्ञानस्य च तस्य परस्यात्मा परायणम् अहं भवान् भवेश्चैव त इमे मुनयोग्रजा सुरासुरनरानागा खगा मृगसरीसृपाः गन्धर्वाप्सरसो यक्षा रक्षो भूतगणो रगाय पशवपितरः सिद्धा विद्याद्राश्चारणाद्रुमः अन्ये च विविधा जीवा जलस्थलनभोकसग्रहक्षक्षेतवस्तारास्तडितस्तनयत्नव सर्वं पुरुषे वेदं भूतं भव्यं भवच्च तेनेदमापृतं विश्वं वितस्तिमदरिष्टति स्वदिष्णं प्रतपं प्राणो परिश्च प्रतपत्यसो एवं विराजं प्रथमस्तपत्यत्नर्वहीपमान् सोमृतस्याभयशेषो मर्त्यमन्यं यदद्यगात्ममिमैष महिमैष ततो ब्रह्मन् पुरुषस्य दुरत्या पादेषु सर्वभूतानि पुंसस्थितिपदो विदुः अमृतं क्षेमभयं त्रिमूर्ध्नो धायि मूर्धषु पादाश्रयो बहिश्चासन्न प्रजाना याश्रमः अन्तस्त्रिलोक्यास्तु परो गृहमेधो बृहद्भृतः श्रुतिविचक्रमे विश्वं शासनासने उभे यद्विद्या च पुरुषस्तुभयाश्रया यस्मादण्डं विराट्यज्ञे भूतेन्द्रियगुणात्मकः तद्द्रव्यमत्यगात् गोश्वं गोभिः सूर्यभावतन् यदाश्वनाभ्यन्नलनादहमासं महात्मनः नाभिदं यज्ञसंहारान् पुरुषावयवादृते तेषु यज्ञस्य पशवः सवनस्पतयकुशा इदं च देवयजनं कालश्च रुगुणान्वितः वस्तुन्योषधयः स्नेहारसलोह मृदोजलं सामान्य चातुर्होत्रं च सत्तम नामधेयानि मंत्रांश दक्षिणाश्च व्रतानि च देवतानुक्रमः कल्पसंकल्पस्तुन्द्रमेव च गतयो मतयः श्रद्धा प्रायश्चित्तं समर्पणं पुरुषावयवैरेते संभार संवृता मया इति संभार पुरुषावयवैरहं तमेव पुरुषं यज्ञं तेनैवायजमीश्वरं ततस्ते भ्रातरे मे प्रजानां पतयो नभ अयजन् व्यक्तम् अव्यक्तं पुरुषं समाहिता दुरश्च मनभः काले इजिरेरस्यो परे पितरो विबुधादैत्य मनुष्या कृतविर्बुधं नारायणे भगवती तदं विश्वमायतं गृहीतमायुर्गुण सर्वसर्गादावगुणस्वतः सृजामि तन्नियुक्तोऽयं हरो हरति तद्वश विश्वं पुरुषरूपेण परिपातितशक्तिः इति ते वेतं तात यथेदमनुपृच्छति नान्यद्भगवतः किञ्चिद्भाव्यं स सदात्मकम् न भारती मेऽङ्गमृषोपलक्ष्यते न वेगजन्मे मनसो मृषागतिः न मे ऋषिकाणि पतन्ति सत्पते यन्मे हृदोत्कण्ठपदादृतो हरिः सोऽह्यं समाम्नायमयस्तपोमय प्रजापतीनां विबन्धतापति आस्थायोगं नृपणं समाहितस्तं नाद्यगच्छं यत् आत्मसम्भवः नतोऽस्म्यहं तच्चरणं संयोसां प्रभच्छदं स्वस्त्वयनं सुमङ्गलं यो यात्ममाया विभवं स्म पर्यगात् यथा नभस्वान्तमथा परिगुतः नाहं न यूयं यततां गतिं विदुर्न वामदेव कमता परेश्वरा त्वन्मायया मोहितप्रद्यस्तदं विनृपतं चात्मसमं विचक्ष्महे
यस्यावतारे कर्माणि गायन्ति यस्मदादयः नयं विन्दन्ति तत्त्वेन तस्मै भगवते नमः। यैष आद्यपुरुषः कल्पे कल्पे सृजत्वत आत्मात्मन्यात्मनात्मानं संयच्छति च पाति च। विशुद्धं केवलं ज्ञानं प्रत्यक् सम्यक् व्यवस्थितं सत्यं पूर्णमनाद्यन्तं निर्गुणं नित्यमद्वयं ऋषे विदन्ति मुनयः प्रशान्तात्मेन्द्रियाश्रया यदा तदेवासत्तर्कैस्त्रो धीयेत विप्लुतम्। आद्योऽवतारः पुरुषः परस्य कालः स्वभावः सदसन्मनश्च द्रव्यं विकारो गुण इन्द्रियाणि विराट् स्वरास्ताश्नचरिष्णभूम्नः। अहं भवो यज्ञमे प्रजेशा दक्षादयो ये भवदादयश्च स्वरलोकपाला खगोलोकपाला लोकपालस्तलोकपाला गन्धर्वविद्याधरचारणेशा ये अक्षरक्षोरगनागनाथा ये वार्षीणां ऋषभपितॄणां दैत्येन्द्रसद्येश्वरदानवेन्द्रा अन्ये च ये प्रेतपिशाचभूत कुष्माण्डयादो मृगपक्षदीसा यत्किं च लोके भगवन्मयस्वदोजसहस्वबलवत्समावः श्रीर्विभूत्यात्मवदद्वतारणं तत्त्वं परं रूपवदस्वरूपं प्राधान्यतो यान् ऋष्यामनन्ति लीलावतारान् पुरुषस्य भूम्ना आपीयतां करणकषाय शोषाननुक्रमिष्येत यमान् सुपेशाञ्जय श्रीमद्भागवते महापुराणे संहितायां द्वितीयस्कन्धे षष्ठोऽध्याय श्री राधाकृष्णचरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अवतारो हरेर्योऽयं कीर्तयेदन्वहं नरः संकल्पास्तस्य सिद्ध्यन्ति स याति परमां गतिम्। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। सप्तमोऽध्याय ब्रह्मोवाच यत्रोद्यतक्षितितलोद्भरणाय बिभ्रत् क्रोणिं तनु सकलयज्ञमनीयमनन्त अन्तर्महाणवोपागतमादिदैत्यं तं दृष्ट्या द्रिमवज्रधरो ददार जातो रुचेरजनय स्वयमानसयज्ञ आकूतिसूनुरमरानथ दक्षिणायां लोकत्रयश्रमहति महरद्विदार्तिं स्वायम्भुवेन मनुना हरिरित्यनुक्तः। यज्ञे च कर्दमगृहे तुजदे भूत्या श्रीभिः समं नवभिरात्मगतिं स्वमात्रे ऊचयात्मशमलं गुणसङ्गभङ्गमस्मिन् विधूय कपिलस्य गतिं प्रपेदे अत्रैरपत्यमभिकाङ्क्षताः तुष्टो दत्तो मयाहमिति यद्भगवान् सदत्तः यत्पादपङ्कजपरागपवित्रदेहा योगार्दिमापुरभयं यदुहैहयाद्यः तप्तं तपो विविधलोकस्य शिक्षया ये आदौ सनातस्वतपसः स चतुसनोऽभूत् प्राकल्पसंप्लवविनष्टमिहात्मतत्त्वं सम्यक् जगात्मनयो यदचक्षतात्मन् धर्मस्य दक्षदहितरिजनिष्ठमूर्त्यां नारायणो नरयति स्वतःप्रभाव दृष्टात्मनो भगवतो नियमावलोपं देव्यस्तुनङ्गप्रताना घटितुं न शेको कामं दहन्ति गतिनो नरोषदृष्ट्या रोषं दहन्तमतते न दहन्ति सद्यं सोऽयं यदन्तरमलं प्रविशन् बिभेति कामः कथं न पुनश्रमनश्रयेत विद्ध सपत्न्यदितपत्रभिरन्तिराज्ञो बालोऽपि सन्नपगतस्तपसेवनानि तस्मादाद्रुवगतिं गणते प्रसन्नो दिव्या स्रवन्ति मनयो यदुपर्यधस्ताद् यद्वे नमत्पथगतं द्विजवाक्यमज्र विप्लष्टपौरसुभगं निरये पतन्तं त्वार्थतो जगति पुत्रपदं चलेवे दुग्धावसूनि वसुधा सकलानि येन नाभेरसा वृषभा सतदेव सूनु यो वे चचार समदिग्जडयो गचर्यां यत्पारमंसमृषयपदमामनन्ति स्वस्थप्रशान्तगणपरिमुक्तसङ्ग सत्रे समास भगवान् हयशीरसाथो साक्षात् सयज्ञपुरुषस्तपनीयवर्ण छन्दोमयो मखमयो अखिलदेवतात्मा वाचो बभूवसति स्वतोश्च नस्तः मत्स्ययुगान्तसमये मननोपलब्ध्य क्षोणीमेव निखिलजीवनकायकेत विष्णुसुतानुभये शैले मुखाम्ने आदाय तत्र विजहार च वेदमार्गान् क्षीरोदधावमरदानवयूथपाना मुनमथनतामृतलब्धय आदिदेवः पृष्ठेन कच्छवपुर्विदधारगोत्रं निद्राक्षणोद्रपरिवर्तकशाणकण्डूत्रयविष्टपूर्वयासनसिंहरूपं कृत्वा भ्रमद्भ्रुकुटिदंष्टकरालवक्त्रं यत्येन्द्रमाशु गदयाभिपतन्तरारादूरोपात्यपदारनखे स्फुरन्तमन्तो सरस्वरबलेन गृहीत पदे गृहीतो ग्राणेन यूथपतिरम्बुजहस्तार्थ आहेदमादिपुरुषाखिललोकनाथ तीर्थश्रवणमङ्गलनामधेय श्रुत्वा हरिस्तमरणार्थिनमप्रमेय चक्रायुध पदगराजगुजादिरूढ चक्रेण नक्रवदनं विनपाट्य तस्मादस्ते प्रगीय भगवान् कृपयोज्जहार ज्यायान् गुणैरवरजोप्यतिते सदानां लोकान् विचक्रमयमान् यथादियज्ञः श्माम्बामनेन जगृहे त्रिपदच्छलेन याञ्चामृते पथिपर्यन् प्रभुर्न चाल्यः नार्थो बलेयरमुरुक्रमपादशौ च मापशिखाधृतपतो विविधाधिपत्यं यो वै प्रतिश्रुतमतेन चिकीर्षदयन्तदात्मानमङ्गश्रसा हरे भीमेने तुभ्यं च नारदवृषं भगवान् विवृद्धभावेन साधु प्रतिष्ठवाच योगं ज्ञानं च भागवतमात्मसतत्त्वदीपं यद्वासुदेवशरणापरञ्जसैव चक्रं च विद्वदिक्षुभेतं दशशो स्वतेजो मन्वन्तरेषु मनवंशधरो बिभर्ति दृष्टेषु राजसुदमं विदधात् स्वकृतिं सत्ये त्रिविष्टश्रुतिं प्रदयश्चरित्रे धन्वन्तरिश्च भगवान् स्वयमेव कीर्तिर्नाम्ना नृणां पूर्वजां रुज आशहन्ति यज्ञे च भागममृतायुरवावरुन्ध आयुष्य वेदमनशास्त्र
स्तवतीर्यलोके क्षत्रं जयाय विधिनोपवृतं महात्मा ब्रह्मद्रुगच्छतपदं नकारदलिप्सु उद्यन्तसावपनिकण्टकमुग्रवीर्यं त्रिसप्तकृत्तवृधारपरस्वधेन अस्मत्प्रसादसमुखकलया कलेशेक्ष्वाकुवंशवतीर्य गुरोर्निदेशे तिष्ठं वनं सदेतानुजा विवेश यस्मिन् विरुद्ध दशकन्धरार्तमार्चन् यस्मादादुदधिरूढभयाङ्गवेपो मार्गं सपद्यरुपुरं जडबद्धदिक्षो दूरे स्वयन्मथितरोषशोण दृष्ट्वा तातप्यमानमकरोरगनक्रचक्रः वक्षस्थलस्पर्शरुग्णमहेन्द्रवाह दन्ते विडम्बितककुब्जसे सूढहारम् ऊढुहासं सद्यो सुभिसविनेशतिदारुहर्तं विस्फुर्जते धनुषोच्चरतो दिशन्यं भूमे सुरेतरपरूथमिमर्दिदाय क्लेशव्यवायकलया सतकृष्णकेशा जातकर्षति जनानुपलक्ष्यमार्गकर्माणि चात्म महिमोपनिबन्धनानि तोकेन जीवहरणं यदुलूकिकाया श्रेमासकस्य च पदासकटोपवृत्तः यदृङ्गनान्तर्गतेन दिवस्पशोर्वान्मूलनं तुतरथार्जुनयोर्न भाव्यत् यद्वे व्रजे व्रजपशुन् विशतोपथीयान् पालास्तजीव यदनुग्रह दृष्टवृष्ट्या तत्शुद्धेत विषवीर्यविलोलजिह्वमच्चाटैश्वदुर्गं विहरन् हृदन्याम् तत्कर्मदिव्यमिव यन्निशनिश्चयानं दावाग्निना शुचिवने परिदुह्यमाने उन्नेषति व्रजमतो वशदान्तकालं नेत्रे विधाय सबलो नदिगम्य वीर्य गृह्णीत यदुपवन्द्यममुष्य माता सुलभं सदस्य न तु तद्दमुष्यमाति यज्जृम्भतोश्च वदने भुवनापि गोपी संवीक्ष्य संकितमना प्रतिबोधितासीत् नन्दं च मोक्षति भयात् वरुणस्य पाशात् गोपान् बिलेषु पेतान्मयसूनुना च अय्यापृतं निश्चयानमतिश्रमेण लोकं विकुण्ठमुपनेष्यति गोकुलं स्म गोपैर्मखे प्रतिहेतुभजविप्लवाय देवे विवर्षति पशून् कृपया रिरेक्षु धर्तो चिलीन्द्रमिव सप्तदिनानि सद्य वर्षो महिद्रमनगैककरे सलीलं क्रीडन् वने निशनिशाकररश्मि गौर्यां रासोन्मुख कलपदायतमूर्छितेन उद्दीप्ति तस्मररुजां व्रजभिद्बधूनां हर्तुर्हरिष्यतिरो धनदानुगम्य ये च प्रलम्ब खरदुर्धरकेशरिष्ट मल्लेवकंसयवना कुजपण्डुकाध्या अन्ये च साल्वकपिवल्वलदन्तर्वक्त्र सप्तोक्षसंवरविदुरथरुक्ममुख्या यो वा मृधे समितशालिनात्तचापा काम्भोजमत्स्य कुरुकैकय सञ्जयाद्याः यास्यन्ते दर्शनबलं बलपार्थ भीम व्याजाहेन हरणानिलयं तदीयं कालेन मीलितधियामपुरुष्य तृणां स्तोकायुषं सुनगमो बत दूरपारः आविर्हितस्त्वनुयोगं सहि सत्त्ववत्यां वेतद्रमं विटपशो विभजिष्यति स्म देव्यद्विषां निगमवर्मनिष्ठतानां भूभिर्मयेन भेताभिरदृश्यदुर्भिः लोकान् गतां मतिविमोहमतिर्प्रलोभ्यं वेषं विधाय बहुभाषतोपधर्म्यं येर्भ्यालेष्वपि सदां न हरे कथा शिवपाखण्डिनो द्विजना वृषला निर्देवा स्वाहा स्वधा बषडिति स्मगिरो न यत्र शास्ता भविष्यति कलिर्भगवान् युगान्ते सर्गे तपोः मृषयो न वै प्रजेशा स्थाने च धर्ममखवन्मरावनीशा अन्ते त्वधर्महरवन्यवशा सुराध्या माया विभूतयमा स्फुरशक्तिभाजः विष्णोर्नुवीर्यगणनां गतमोहतीर्य यः पार्थिवान्यपि कविर्विममे रजांसि च स्कम्भस्व यः स्वरं हसास्खलता त्रिपृष्ठं यस्मात् रसाम्य सदनादुर्कम्पयानं नान्तं विदाम्य मे मुनयोग्रजास्ते मायावलस्य पुरुषस्य कुतो परे ये गायन् गणान् दशरथाननादिदेव शेषोधनापि समवश्य विनाश्यपारं येषां स एव भगवान् दययेदनन्तः सर्वात्मना श्रुतपदो यदि निर्व्यलीकं ते दुस्तरामतितरन्ति तदेव मायां नेषा ममाहमिति स्वस्यकालभक्षै वेदाहमङ्गपरमश्च हि योगमायां यूयं भवश्च भगवान् तदेत्यवर्यः पत्नी मनोस च पुनश्च तदात्मजाश्च प्राचीनबर्हिर्भङ्गो तद्ध्रुवश्च इक्ष्वाकुरैलमुचकुन्दबेहगाधि रध्वं वरीशसगरागयनाहुषाध्यां मान्धात्रलर्कशतधन्वरन्ति देवादेवव्रतो बलिरमूर्तयो दिलीपः सौवर्यतङ्कशिविदेवलविप्लाद सारस्वतोधपराशरभूरिषेण यन्यविभीषण हनुमदुपेन्द्रदत्त वार्ताश्निषेण विदुरस्वतदेववर्या ते वे विदन्ति तदरन्ति च देवमायां स्त्रीशूद्रहूणशबरा अपि पापजीवा यद्यद्भुतक्रमपरायणशीलशिक्षा स्त्रियज्ञनापि किमु श्रुतधारणाये शश्वत्प्रशान्तमभयं प्रतिबोधमात्रं शुद्धं स्वं सदसद परमात्मतत्त्वं शब्दो न यत्र पुरकारकवान् क्रियार्थो माया परेत्य विमुखे च विलज्जमाना तद्वै पदं भगवतः परमस्य पंसो ब्रह्मेति यद्विदुरजस्त सुखं विशोकं सद्र्यङ्गनियं यतयो यमकर्महेते जयुः सुराणनपानखमनित्रमिन्द्रः सश्रेयसापि विपुर्भगवान् यतोष्य भावस्वभावेतस्य सतः प्रसिद्धे देहे स्वधातु विगमेनो विशीर्यमाणे व्योमैव तत्र पुरुषो न विशीर्यतेजः स्वयं ते वेदस्तात भगवान् विश्वभावनः समासेन हरेनान्यदन्यस्मात् सच्चेत् इदं भागवतं नाम यन्मे भगवतोदितं संग्रहोऽयं विभूतीनां त्वमेतद् विपुलीगुरुः
यथा हरो भगवतीनां भक्तिर्भविष्यति सर्वात्मन्यखिलाधारिति संकल्पवर्णय मायां वर्णयतोमस्य ईश्वरस्यादुमोदत शृण्वत श्रद्ध्या नित्यं माया आत्मानमयति। जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस संहितायां द्वितीयस्कन्ध ब्रह्मनारद संवादे सप्तमोऽध्यायः। श्री राधा कृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अवतारो हरेर्योऽयं कीर्तयेदन्वहं नरः संकल्पास्तस्य सिद्ध्यन्ति स याति परमां गतिम्। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। अष्टमोऽध्याय। राजोवाच ब्रह्मणा चोदितो ब्रह्मन् गुणाख्याननुगुणस्य च यस्मै यथा प्राह नारदो देवदर्शन एतद्वेतुमिच्छामि तत्त्वं वेद वदाम्बर हरिरद्भुतवीर्यस्य कथा लोकसुमङ्गला। कथयश्च महाभाग यथामखिलात्मनि कृष्णेन विष्णुनिस्सङ्गमनस्त्यक्षकलेवरं शृण्वत श्रद्धया नित्यं गणतश्च स्वचेष्टतं कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशतेर्धि। प्रविष्टकर्णरन्ध्रेण स्वानां भावसरोरहं धुनोति शमलं कृष्णसलिलस्य यथा शरत्। भवतात्मा पुरुषः कृष्णपादमूलं न मञ्चति स्मक्तसर्वपरिक्लेशपान्थस्वसरणं यथा। यद्धातुमत ब्रह्मन् देहारम्भोषधातुभिः यदृच्छयेतुना वा भवन्तो जानते यथा। आसीद्यद्रात्पद्मं लोकसंस्थानलक्षणं यावानयं वे पुरुष इयत्तावयवे पृथक् तावानसाभिधि प्रोक्तसंस्थावयवानि भः। अजस्रयति भूतानि भूतात्मा यदनुग्रहाददृशयेन तद्रूपं नाभि पद्मसमुद्भवः स चापि यत्र पुरुषो विश्वस्थित्युद्भवाप्य मुक्तात्ममायां मायेश सेते सर्वगुणास्य पुरुषावयवैर्लोका सपाला पूर्वकल्पिता। लोकैरवश्यावयवः सपालैरिति सुश्रुमा यावान् कपविकल्पो वा यथा कालो नुमीयते। भूतभव्यभवत्सद्म आयुर्मानं च यत्सतः कालस्यानुगतर्यां दुलक्ष्यते बृहत्यपि यावत्य कर्मगतो यावदृशदुजसत्तमः। यस्मिन् कर्म समावाय यथा नय्येनोपगृह्यते गुणानां गुणा चैव परिणामभिः सतां भूपातालककव्योमग्रहनक्षत्रभूभृतां सरित्समुद्रद्वीपानां सम्भवस्यैकतोगतां प्रमाणमण्डकोशस्य बाह्याभ्यन्तरमेततः महतां चानुचरितं वर्णाश्रमनिश्चयः। युगानि युगमानं च धर्मो यश्च युगे युगे अवतारानुचरितं यदा शिरतमं हरेणूर्णनृणां साधारणो धर्म सविशेषयादृश श्रेणीनां राजर्षीणां च धर्मकृच्छ्रेषु जीवतां तत्त्वानां परिसंख्यानं लक्षणं हेतुलक्षणं पुरुषाराधनविधर्योगस्याध्यात्मकस्य योगेश्वरेश्वर्यगतिर्लिङ्गभङ्गस्तु योगिनां वेदोपवेदधर्माणाम् इतिहासपुराणयोः सम्प्लवसर्वभूतानां विक्रमप्रतिसंक्रम इष्टापूर्तस्य काम्यानां त्रिवर्गस्य च यो विधिः यस्यानुशायनां सर्गपाखण्डस्य सम्पदात्मनो बन्धमोक्षौ च व्यवस्थानं स्वरूपतः यथात्मतन्त्रो भगवान् विक्रीडत्यात्ममाया विसृज्य वा यथा माया मदास्ते साक्षिवद्विभुः। सर्वमेतच्च भगवान् पृच्छते मेनु पूर्वशः तत्त्वतोर्यस्युदाहृतं प्रपन्नाय महात्मने। अत्र प्रमाणिः भगवान् परमेष्टि यथात्मभूः परे जयान तिष्ठन्ति पूर्वेषां पूर्वजे कृतं न मे सभः पश्यन्ति ब्रह्माननशनादमि पिबतोचितपीयूषमन्यत्र कुपिताद्विजा श्रीश्रुतवाच स उपामन्त्रतो राज्ञ कथयामामते सत्पते ब्रह्मरातो वृषं प्रीतो विष्णुरातिन संसदि प्राह भागवतं नाम प्राणं ब्रह्मसंहितं ब्रह्मणे भगवत्प्रोक्तं ब्रह्मकल्पवागते यद् यत् परीक्षत ऋषभं पाण्डुनाम पृच्छति आनुपूर्वेण तत्सर्वम् आख्यातुमुपचंक्रमे। जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस संहितायां द्वितीयस्कन्धे प्रश्नविधिर्नाम अष्टमोऽध्यायः। श्री राधा कृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। अवतारो हरेर्योऽयं कीर्तयेदन्वहं नरः संकल्पास्तस्य सिद्ध्यन्ति स याति परमां गतिम्। अथ नवमोऽध्याय। श्रीशुकवाच आत्ममायामृते राजन् परस्यानुभवात्मना न घटेतार्थसम्बन्ध स्वप्नदृष्टर्वाञ्जसा बहुरूप एवाभाति माया बहुरूपया रममाणुगणेशस्य ममाहमिति मन्यते यर्हि भावमहिम्निस्य परस्मिन् कालमायो रमेतगतसम्मोहत्यक्तो दास्तेव ततो भयम् आत्मतत्त्वविशुद्ध्यर्थं यदाह भगवान् ऋतं ब्रह्मणि दर्शय अनुरूपमभ्यलीकप्रतादृतः स आदिदेवो जगतां परो गुरुः स्वधिष्णमास्थाय सशिक्षयेक्षत तां नाद्य गच्छत् दशमत्र सम्मतां प्रपञ्चनिर्माणविधिर्यया भवेत् स चिन्तयन्द्वक्षरमेकदाम्बश्वपाश्रणोद्विर्गदितं वचो विभो स्पर्शेषु यत्षोडशमेकविंशं निष्किञ्चनानां नृपयद्धनं विधो दशम्य तद्रिक्तदृक्षयामतद्विलोक्य तत्रान्यदपश्यमान स्वधिष्णमास्थाय विमृश्य तद्वत तपश्यवादिष्टयवादधेमतदिव्यं सहस्राब्दमोघोदर्शनो नितानलात्मविजितो भयेन्द्रित अतप्यतस्माखिलोकतापनं तपस्तपीयस्तपतां समाहित तस्मै स्वलोकं भगवान् सभाजित सन्दर्शयामास परं यत्परं विपेतसङ्क्लेशविमोहसाद्वसं स्वदृष्टवद्भिर्बुधैरविष्टतं प्रवर्तते यत्र रजस्तमस्तयो सत्त्वं च मिश्रं न च कालविक्रमः न यत्र माया किमुता परिहरनुव्रता यत्र सुरासुरार्चिता श्यामापदाता शतपत्रलोचना विषङ्गवस्त्रा सुरुचोपवेशः सर्वे चतुर्बाहवन्मिषन्मणि प्रवेगनिष्काभरणा सुवर्चसा प्रबालवैदुर्यमृणालवर्चस परिस्फुटकुण्डलकोण्मौलिमालिनः भाजिष्णवीर्यपरितोभिरायते लसद्विमाना बलिभिर्महात्मनां विद्योतमानः प्रमदोत्तमाद्युभिः सविद्युतभ्राबलिभिर्यथा नभः
श्रीयत्यरूपिण निरुगाय पादयो करोतु मानं बहुधा विभूतिभिः प्रेम संस्रताय कुसुमाकरानुगे विकीर्यमाणा प्रियकर्म गायति ददर्श तत्राखिलसातुतां पति श्रियपतिं यज्ञपतिं जगत्पतिं सुनन्दनन्द प्रबलारणादिभिः स्वपार्षदमुखे परिसेवितं विभुं भृत्यप्रसादादिमुखं दगासवं प्रसन्नहासरुणलोचनोचनं किरीटनं कुण्डलिनं चतुर्भुजं पीताम्बरं वक्षसदक्षतं श्रिया अध्यर्हणीयासनमासतं परं वृतं चतुर्षोडशपञ्चशक्तिभिः युक्तं भगैः स्वैरितरत्र चाद्रुयै स्वैव धाम रमाणमीश्वरं तद्दर्शनाल्लादपरिप्लदान्तरो यश्यत्तनो प्रेमभराश्रुलोचना नामपादाम्बुजमस्य विश्वयन् यत्सारमहंसेन पथादिगम्यते तं प्रीयमाणं समपस्थितं तदा प्रजापसर्गे निजशासनारणं ववाशैषस्मितशोचसागरा प्रिय प्रियं प्रीतमनाकरे स्पृशं श्रीभगवानुवाच त्वयाहं तोषदा सम्यक् वेदगर्भं सुशिक्षया चरं मृत्यन्तपसा दुस्तुष्यकूटयोगिनां परम्परया भद्रं ते परेशं माभिवाञ्छतं ब्रह्माश्रयपरिश्रामः पुंसो मद्दर्शनावधि मनीषतानुभावोऽयं मम लोकावलोकनं यदुपसृतरसि चकार्थं परमं तव प्रत्यादिष्टो मया तत्र त्वयि कर्मविमोहिते तपो मे हृदयं साक्षात् आत्महं तमसो नगत्रजापि तपसैवेदं ग्रसामि तपसा पुनः बिभर्मि तपसा विश्वं वीर्यं मे दुश्चरं तपः ब्रह्मोवाच भगवन् सर्वभूतानाम् अध्यक्षो वस्तुतो ग्रहां वेदय प्रतिरुद्धेन प्रज्ञानेन चिकीर्षतं तेथापि नाथमानुष्य नाथनाथे नाथितं बराबर यथा रूपे जानीयां ते स्वरूपिणः यथात्ममाय योगेन नानुशक्तो वृङ्गतं विलुम्बन् विश्वजनगृह्णन् बिभ्रतानात्मनमात्मना कीटस्य मोघसंकल्प ऊर्णनाभिरथो गुणेन तथा तद्विषयां देहि मनीषां मयि माधव भगवत्शक्तमहं करवाणि यतेन्द्रियता नेहमान प्रजासर्गं बद्धेयं यदनुग्रहात् यावत् सखा सख्युरवेशते कृता प्रजाविसर्गे विभजामि भोजनम् अविक्लवस्ते परिकर्मणि सतो मामे समन्नद्धमदोजमानिनः श्रीभगवानुवाच ज्ञानं परमगुह्यं मे यद्विज्ञानसमन्वितं सरैश्यं तदङ्गं च ग्रहणं गदितं मया यावानं यथा भावो यद्रूपगुणकर्मकः तथैव तत्त्वजिज्ञानम् अस्तु मे मदनुग्रहात् अहमेवासमेवाग्रे नान्यद् यद् सत्परं पश्चादहं ये तच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहं ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु च्वावचेषु प्रविष्टानि तथा तेषु तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासनात्मनः अन्वयप्रतिरेकाभ्यां यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा एतन्मतं समादिष्ट परमेण समाधिना भवान् कल्पविकल्पेषु न विमुह्यति कतिर्करे चेत् श्रीशुकवाच सम्प्रदविश्वेवमजनो जनानां परमेश्वरां पश्यतस्य तद्रूपम् आत्मनो निर्वणध्वरि अंतर्हितेन्द्रियार्थाय हरे वेदांजलि सर्वभूतमयो विश्वं ससर्जितं सपूर्ववत् प्रजापते धर्मपतिरेकता नियमान् भद्रं प्रजानामन्वच्छान्नातिष्ठन् स्वार्थकाम्या तं नारदः प्रियतमो रिक्तादानामनुव्रतः सष्टुषमाणः शीलेन प्रश्रयेण दमेन च मायां विविदिशन् विष्णुर्मायेशस्य महात्मनि महाभागवतो राजन् पितरं पर्यतोषयत् तुष्टं नशामि पितरं लोकानां प्रपितामहं देवर्षि परिपृच्छ भवान् जन्मानुपृच्छति तस्मादं भागवतं पुराणं दशलक्षणं प्रोक्तं भगवता प्राह प्रीतः प्रत्याय भूतकृत् नारदः प्राहर्पणये स्वस्त्यास्तृटिनृप ध्यायदेव ब्रह्मपरमं व्यासायामित ते सेयुताहं त्वया विष्टवैराजात् प्रसादं यथासीत् तदुपाख्यास्ये प्रश्ननन्यास कृष्णस्य जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीयस्कन्धे नवमोऽध्याय श्रीराधा गोविन्दचरणार्पणमस्तु कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वरः ओं नमो भगवते वासुदेवाय अथ दशमोऽध्यायः अवतारो हरेर्योऽयं कीर्तयेदन्वहं नरः संकल्पास्तस्य सिद्ध्यन्ति स याति परमां गतिम् ओं नमो भगवते वासुदेवाय दशमोऽध्याय श्रीशुकवाच अत्र सर्गो विसर्गस्य स्थानं पोषणमुदय मन्वन्तरिशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रय दशमस्य विशुद्धिरतं नवानामे लक्षणां वर्णयन्ति महात्मानः श्रुतेनार्थिन चाञ्जसा भूतमात्रेन्द्रियार्थे इन्द्रियधियां जन्मसर्गोदार्थ ब्रह्मणो गुणवैषम्यात् विसर्गः पौरुषस्मृतः सिद्धिर्वैकुण्ठविजयपोषणं तदनुग्रह मन्वन्तराणि सद्धर्म ऊतय कर्मवासना अवतारानुचरितं हरिशिष्यानुवर्तना शतामीश कथा प्रोक्ता नानाख्यानुवृङ्गता निरोधस्यानुशयनम् आत्मनः सशक्तिः मुक्तिरत्वानथारूपं स्वरूपेण व्यवस्थिति आवासस्य निरोधस्य यतश्चाद्यवसीयते साश्रय परं ब्रह्म परमात्मेति शब्दते योऽध्यात्मिकोऽयं पुरुषः सोऽसावेवाधिदैविक यतस्त्रो भयविच्छेदपुरुषो यदि भौतिकः एकमेकतराभावे यदा नोपलभामहे तृतीयं तत्र द्वयो वेद स आत्मा स्वाश्रयाश्रयः पुरुषोऽण्डं विनिर्वद्य यदासौ स विनिर्गत आत्मनो यनमन्वच्छन्नपोस्राक्षस्य सचि तास्त्ववासे स्वसृष्टासु सहस्रपरिवत्सरान्तेन नारायणो नाम यदापपुरुषोद्भवा द्रव्यं कर्म च कालस्य स्वभावो जीव एव च यदनुगृहतः सन्ति न सन्ति यदुपेक्षया
एको नानात्वमन्वेक्षण योगतल्पात् समत्थितः वीर्यं हिरण्मयं देवो माया विषयत्रधा आदिदैवमथाध्यात्मम् अधिभूतमिति प्रभो अधेकं पुरुषं वीर्यं त्रिधा विद्यते दक्षिणो अन्तःशरीराकाशात् पुरुषस्य विजेष्यत ओजसो बलं यज्ञे तत्प्राणो महानसु अनुप्राणन्त्यं प्राणा प्राणन्तं सर्वजन्तुषु अपानन्तम् अपानन्ति नरदेव विवानुगा प्राणिनक्षपदा च तृणन्त्रा जायते प्रभो पिपासदो जक्षतस्य प्रामुख निर्विद्यत मुखस्तथा तस्ता निर्विन्नं जिह्वा तत्रोपजायते ततो नाना रसोजज्ञ विभायोधिगम्यते विवक्षोर्मुखतो भूम्नो बहिर्वाग्व्याहतं तयो जले वेदशरचरं निरोध समजायत नासिके निर्विद्येतां नोदुयति नवस्वभि तत्र वायुर्गन्धभो घ्राणो जहन्नसे जगक्षत यदात्मनिरालोकम् आत्मनं च दरीक्षत निर्भिन्ने यक्षणे तस्य ज्योतिर्चक्षुर्गणन्य विद्यमान शरीरविरात्मनस्तज्जक्षण कर्णोचर विद्येतां दिशास्रोत्रं गुणग्रह वस्तुनोमृतकाठिन्य लघु लघुगुरोष्णशीततां जिगृक्षस्तर्वनिर्वन्ना तस्याम्रो महिरुहा तत्र चान्तर्बहिर्वातस्त्वचा लब्धगुणोवृतः हस्तोरुह सतनुमस्य नानाकर्मचिकीर्ष्या तेऽस्तु परमन्द्रश्च आदानभयाश्रयं गतं जिगीषतोपादरुरुहाते विकामिकां पद्भ्यां यज्ञ स्वयं यज्ञं कर्मभिः क्रियते निरवद्यत शिष्णवे प्रजानन्दामृतार्थिन उपस्थासीत् कामानां प्रियं तद्भयाश्रयम् उत्से सृक्षोर्धातुमलं निरविद्येत वेकृतं ततः पायसदोमत्र उत्सर्गोभयाश्रय आशिस्रप्च परपुर्या नाभिद्वारमपानतः तत्रापानसदोमृत्य पृथक्त्वमभयश्रयम् आदिस्योरन्नपानानाम् आसनं कृच्छन्ति नाड्यः नद्य समुद्राश्च तयोस्तष्टिपुष्टि सदाश्रये निदिध्यासोरात्ममायां हृदयं निरविद्यत ततो मनस्तदश्चन्द्रसङ्कल्पकाम एव च त्वक्चर्म मांसरुधिर मेदो मज्जास्य धातव भूम्यप्तेजो मया सप्त प्राणो व्योमां वायुभिः गुणात्मकानिन्द्रियाणि भूतादिप्रभवा गुणा मनः सर्वविकारात्मा बुद्धिर्विज्ञानरूपिणी एतद्भगवतो रूपं स्थूलं विव्याहतं मया मह्यादिविश्वावरणैरष्टभिर्बहिरावृतम् अतः परं सूक्ष्मतमव्यक्तं निर्विशेषणम् अनादिमध्यनदनं नित्यं वाङ्मनसः परम् अमुनि भगवद्रूपे मया ते अनुवर्णते उभयेऽपि न गृह्णन्ति माया सृष्टिविपश्यत सवाच्यवाचकतया भगवान् ब्रह्मरूपदेक नामरूपक्रियादत्ते सत्कर्माकर्मकक्रिया प्रजापतीन् मनुन् देवान् ऋषीन् पितृगणान् पृथक् सिद्धचारणगन्धर्वान् विद्याद्रासुरगह्यकान् किन्नराप्सुरसुरागान् सर्वान् किंपुरुषोरगान् मातृरक्ष पिशाचांश्च भूतप्रेतभूतविनायकान् कुष्माण्डोन्मादवेतालान् यातुधानान् गहानपि खगान् मृगान् पशून् वृक्षान् गिरीन्द्रपशै श्रपान् द्विविधा चतुर्विधा येन्ने जलस्त्रनवोकस कुशला मिश्रा कर्मणां गतेस्तमा सत्वं रजस्तमिति तिस्रस्रनरा शुरनिनारकाः तत्राप्यैकैकशो राजन् विद्यन्ते गतैस्त्रिधा यदैकैकतरोऽन्याभ्यां स्वभावपन्यते स एवेदं जगद्धाता भगवान् धर्मरूपदृक् एष्णा पुष्णादि स्थापयन् विश्वं तिर्यं नरसुरात्मभिः ततः कालाग्निरुद्रात्मा यत्रिष्टमिदमात्मनः सन्नियच्छन्ति कालेन घनानीकमिवानिलः यत्थं भावेन कथितो भगवान् भगवत्तमः यत्थं भावेन हि परं द्रष्टुमर्हन्ति सूरयः नाश्यकर्माणि जन्मादौ परस्यानुविधीयते कर्तृत्वप्रतिषेधार्थं मायारोपितं हि तत् अयं तु ब्रह्मणः कल्पसविकल्पदार्थः विधिः साधारणो यत्र सर्गः प्राकृतविकृताः परिणामाणं च कालस्य कल्पलक्षणविग्रहं यथा परस्त्वाद्व्याख्यास्ये पाद्मं कल्पमतो शृणु शौनकोवाच यदाह नो भगवान् सूत क्षत्ता भागवतोत्तमः चचार तीर्थानि भवस्तक्त्वा बन्धुन् सुदुस्त्यजान् कुत्र कौशारवेस्तस्य संवादोध्यात्मसंसृतः यद्वास भगवास्तस्मै पृष्ठस्त्वत्तमुवाचः ब्रूहीनस्त्वदं सौम्यं विदुरस्य विचेष्यतं बन्धुत्यागनिमित्तं च तथैवागतवान् पुनः सूतोवाच राज्ञा परीक्षता पृष्टो यदवोचन्महामुने तद्वोविदास्य शृणुत राज्ञः प्रश्नानुसारतः जय श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्यामष्टादशसहस्रायां पारमहंससंहितायां द्वितीयस्कन्धे पुरुषसंस्थानवर्णनं नाम दशमोऽध्यायः इति द्वितीयस्कन्धः समाप्तः। श्री राधा गोविंद चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अवतारो हरेर्योऽयं कीर्तयेदन्नहं नरः संकल्पास्तस्य सिद्ध्यन्ति स याति परमां गतिम्। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं तृतीयस्कन्धः अथ प्रथमोऽध्यायः। श्रीशुकोवाच एवमेतत् प्रापृष्टो मैत्रेयो भगवान् किल क्षत्रावनं प्रविष्टेन त्यक्त्वा स्वगृहमुद्रमत् यद्वा अयं मन्त्रकृतो भगवान् अखिलेश्वरः पौरवेन्द्रगृहं हित्वा प्राविवेशात्मसात् कृतं। श्रीराजोवाच कुत्र क्षत्रो भगवता मैत्रेयेणा ससङ्गमः कदा वा स संवादे तद्वर्णयेन प्रभो नय
अल्पार्थोदयस्तस्य विदृश्यामलात्मनः तस्मिन् वरीयसी प्रश्नः साधुवादोपबृङ्गत सूतोवाच स एवं ऋषिवर्योऽयं पृष्ठो राज्ञा परीक्षता प्रत्याहतं सुबहोवित्प्रीतात्मा श्रूयतामिति श्रीशुकवाच धातु राजा सुतान् साधून् प्रश्नन्न धर्मेण विनष्टदृष्टि भ्रातुर्यविष्टस्य शतान् विबन्धन् प्रवेशलाक्षाभवने ददाह यदा सभायां कुरुदेवदेव्या केशाभिमर्शं सुधकर्मकर्ह्यं न वारयामास नृपस्नसाय स्वान्ते हरन्त्य कुचकुङ्कुमानि द्युते धर्मेण जतस्य साधु सत्यावलम्बस्य वनागतस्य नियाचतोदात् समेन दायं तमोजषाणो यदात् शत्रो यदा च पार्थप्रहितसभायां जगद्गुरुर्यानि जगादकृष्णनतानि पुंसामृतायतानि राजौर्मेने क्षतपुण्यलेशः यदोपहूतो भवनं प्रविष्टो मन्त्रापृष्टः किल पूर्वजेन अथः तन्मन्त्रदशाम्बर्य निर्मन्त्रणो वैद्रुकं वदन्ति अजातशत्रो प्रतियच्छदायं तितिक्षतो दुर्विषहं तवागसहानजो यत्र वृकोदराहि सुसन्नृसा यत्त्वमलं विवेशि पार्थास्तु देव भगवान् मुकुन्दो गृहीतवान् स क्षितिदेवदेव आस्ते सुपर्यां यद्देवदेवो विनिर्जिताशेष निर्देवदेव स एष दोषपुरुषस्फुटास्ते गृहान् प्रविष्टो यमपत्यमत्या प्रश्नास्य कृष्णात् विमुखो गतस्त्रीस्त्वजाश्वैशैवं कुलकौशलाय इत्युचमास्तत्र शियोधनेन प्रवृत्तकोपस्फुरिताधरेण असत्कृतसत्स्पृहणीयशीलक्षत्ता स्वकर्णानुजसो बलेन कयेन मन्त्रोपजुहावजिह्यं दास्या स्वतं यद्बलिने पृष्ठ तस्मिन् प्रतीप परकृत्यास्ते निर्वाशतामास पृच्छसानः स इत्थमत्युल्बणकर्णबाणे भ्रातौ पुरोमर्म सुताडितोऽपि स्वयं मनोर्धार्य धायमायां गतव्यतो यादुर्मानयानः सा निर्गतः कौरवपुण्यलब्धो गजा व्यातीर्थपदपदानि अन्वाक्रमत्पुण्यचिकीर्षयोर्वंशदिष्टतो याति सहस्रमूर्ति पुरेषु पुण्योपवनाद्रकुञ्जे स्वपङ्कतो येषु सरित्सरेषु अनन्तलिङ्गे सबलङ्कृतेषु चचारतीर्थयतनेष्वनन्यः गां पर्यटन्मेध्य विभक्तिवृत्ति सदा प्लुतोदोषेनो वधूतः अलक्षतः स्वैरवधूतवेषो व्रतानि चैरे हरितोषणानि इत्थं व्रजन् भारतमेव वर्षं कालेन यावत् गतवान् प्रवासां तावत् सुसारक्षितिमेघचक्रामेकातपत्रमजितयेन पार्थः तत्रातसस्रावश्वहद्नष्टे वनं यथा वेणुजवय संश्रयं संस्पर्धया दग्धमथानुशोचन् सरस्वतीं प्रत्यगाय तृष्णीं तस्यां ततश्चो सनसो मनश्चो प्रथो रथाग्नेरसतस्य वायु तीर्थं सदाशस्य गवां स्वयस्य यत्स्राद् देवस्य साहसेवे अन्यानि चेह द्विजदेवदेवे कृतानि नानायतनानि विष्णु प्रत्यङ्गमुख्याङ्गतमन्दिराणि यद्दर्शनात् कृष्णमनुस्मरन्ति ततस्त्वते व्रज्य सुरष्ट्रमध्यं स्ववीरमस्य अनुकृजाङ्गलास्य कालेन तावद्यमुनामपेत्य तत्रोद्भवं भागवतं ददर्श स वासुदेवानुचरं प्रशान्तं बृहस्पते प्राक्तनयं प्रतीतम् आलिङ्ग्यगाढं प्रणेन भद्रं स्वानाम पृच्छद्भगवत् प्रजानां क्वचित् प्राणो पुरुषो सुनाभ्यो पाद्मानुवृत्तिः किलावतीर्णो आसातुर्व्या कुशलं विधाय कृतक्षणो कुशलं सूरगेः क्वचित् कुरूणां परमस्यन्न भामसास्ते सुखमङ्गसौरि यो वे सशूणां पितृबद्धदाति वरान्मदान्य भरतर्पणेन क्वचित् बरूथाधिपतिर्यदूनां प्रद्युन्मास्य सुखमङ्गवीर यं रुक्मिणी भगवतो विलेवे आराध्य विप्रान् स्मरमादिसर्गे क्वचित् सुखं सात्वतवृष्णिभोज दाशारकाणमधिपसास्ते यमभ्यषञ्च स्वतपत्रनेत्रो निपासनासां पर्यत्य दूरात् क्वचित् दुरे सौम्य सुदक्षास्त्रे गणिरथनां साधु साम्ब सूदयं जाम्बती व्रताढ्या देवं गुहं यं विज्ञातृतोग्रे क्षेमं जगस्य कच्यति दिव्यानास्ते यफाल्गुणाल्लब्धधनुरहस्य लेवेञ्च साधोक्षजसेवयेव गतिं ददीयां यदुर्दुरापां क्वचिद्बुधः स्वस्तनमीवयास्ते स्वफुल्कपुत्रो भगवत्प्रपन्न यः कृष्णपादाङ्कतमार्गपांसु स्वचेष्टतः प्रेम विभिन्नधैर्य क्वचित् शिवं देवकभोजपुत्र्या विष्णुप्रजाया इव देवमातु या विश्वकर्मेण दधैर्देवं त्रयी यथा यज्ञपदानमर्थम् अभिस्वदास्ते भगवान् सखम्बो यः सात्वतां कामदुघो निरुद्धः यमामनन्तिं स्मः शब्दयोनिं मनोमयं सत्त्वतुरीयसत्त्वम् अभिस्वदन्वे च नजात्मदेव मनन्यवृत्त्या समनुव्रताय हृदीकसत्यात्मज चारुदेष्ण गदादय स्वस्ति चरन्ति सौम्यापि सुदर्भ्यां विजया चताभ्यां धर्मेण धर्म परिपातिसेतुं दुर्योधनो तप्यते सभायां साम्राज्यलक्ष्म्या विजयानुवृत्त्या किं वा कृताघेशममक्तिमर्षि भीमो हि बद्दीर्घतमं व्यमञ्चत् यस्याङ्घ्रिपातं रणपूर्णसेः मार्गं गदाया शरतो विचित्रं गश्चद्यशोधरयूतिरथयूथपानां गाण्डीवधन्वप्रतारितास्ते अलक्षतो यच्छरकूटगूढं मायाकरातो गृहस्थशोष यमावतस्त्विक्तनयो वृथाया पार्थे व्रतो पक्ष्मपरीक्षणीपदेमातोऽध्याय मृथे सुरिक्तं परासपर्णाव्य वज्रभक्तात् अहो प्रथापि ध्रियतिर्भकाते राजर्षिवरेण विनापितेन यस्त्वैकवीरो विरथो विजिज्ञे धनुर्द्वितीय ककुभस्ततश्च सौम्यानुशोचेतमधः पतन्त भ्रात्रे परेताय विदुद्रुहेय निर्यापतो येन स्वपर्या अहं सुपुत्रान् समनुव्रतेन स्वयं हरेर्मर्त्यविडम्बनेन दृशूर्णां चालयतो विधातु नान्योपलक्ष्य पदवीं प्रसाद चरामि पश्चिन् गतविस्मयोत्र नूनं नृपाणां त्रिमुदोत्पथानां महीमश्चालयतां नोभिः बधात् प्रपन्नार्तिजिहीशयेषोऽप्युपेक्षदागं भवान् क्रूणाम् अजस्य जन्मोत्पथनाशनाय कर्माण्यकर्तुर्गृहणाय पुंसान्नन्यथानुकोरति देहयोगं परो गुणान्नामत कर्मतन्त्रं तस्य प्रपन्नाखिलोकपानामवस्थानामनुशा
शासने स्वे अर्थाय जातस्य यतस्वजस्य वार्तां सखे कीर्तय तीर्थकीर्ते। जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस संहितायां तृतीय स्कंद रुद्रोद्धव संवादे प्रथमोऽध्यायः। श्री राधा कृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अवतारो हरेर्योऽयं कीर्तयेदन्वहं नरः संकल्पास्तस्य सिद्ध्यन्ति स याति परमां गतिं। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वरः।